avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi. Professeur, bonjour. Bonjour Yasmine, marhaba. Vous allez bien? Merci, barakallahu fik. Donc, les loisirs des enfants, c'est notre thématique du jour. On invite donc les auditeurs à participer avec nous sur le numéro vert, c'est le 08000 063 63, sinon sur la boîte mail gilles@medien.com, également en direct sur Facebook, c'est possible. Vous participez avec nous, vous nous postez vos commentaires, vos suggestions, vos questions, donc par rapport à la thématique ou autre. Professeur, oui, les loisirs des enfants pendant l'année scolaire en particulier, quelles sont les activités, quels sont ces loisirs à recommander pendant l'année scolaire afin de drainer l'esprit et le corps et ne pas apporter et ne pas étouffer l'enfant et ne pas le surmener, parce que très souvent ce qu'on constate, c'est que parfois les parents se ruent sur différentes activités. Donc il y a les cours, les devoirs, les activités, les sports, le soutien scolaire, et tout ça, ça fait un programme surchargé pour les enfants. D'abord, définissons la place des loisirs dans le développement de l'enfant et à quel niveau ça se situe. La notion de plaisir. L'enfant a besoin de cette jouissance dans son temps quotidien avec les personnes qu'il aime, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, la nounou, les voisins, les gens proches. Cette proximité avec les personnes qu'il aime, l'enfant crée tout petit, à partir d'1 an, 2 ans, des activités, le ballon, les jouets, le fait de jouer à cache-cache, le fait d'imiter, de faire des gestuels de petits clowns, ça initie l'enfant au jeu de rôle. L'enfant tout petit a besoin de capturer l'attention et de faire rire. Cette notion de faire rire, il l'a innée génétiquement dès le matin, dès son réveil. Vous le voyez sourire, le bébé. Et petit à petit, en grandissant, 6 mois, 7 mois, 1 an, il va venir vous titiller, vous déstabiliser pour vous amener à jouer, à le câliner. Cette notion d'introduire la notion de plaisir est fondamentale parce que il ne faut pas oublier que l'enfant vit aussi le stress des adultes. Le fait que l'adulte évacue à l'extérieur, l'enfant n'a pas cette capacité encore, quand il est très jeune, d'évacuer à l'extérieur. Donc il évacue au sein de sa famille. La meilleure méthode, c'est de créer des temps pour que cette ambiance joviale, bon enfant, soit le moment de tisser les liens et d'évacuer cette angoisse et ce stress que subit l'enfant, aussi jeune soit-il. Donc le loisir doit s'inscrire dans un cadre familial ou individuel de l'enfant? Qu'est-ce que vous préconisez, professeur? Les deux. ملي تكون الوليد باقي صغير أو البنية من 0 ل2 هنا ضروري ما تكون العائلة حاضرة، ماشي كلها. الأم أو الأب هما غالبا كيمشيو بزاف مع ماماهم، يعني المتعة كلها كيبغي تكون فيها حاضرة الأم ديالو. فملي كنخرجوهم لواحد النزهة، ملي كيبدا يمشي لاكريش ويخرج من لاكريش، كنصحوا الناس ماشي تخرجوه من لاكريش وتجيبوه بسرعة للدار. من لاكريش ندوزو لواحد الحديقة ولا واحد البارك ولا شي ساحة ونديرو واحد الجرية، نجريو مع البيبي، نخليوه يتخبى يلعب. الطريقة اللي كيكون باسكو تي كونفيني مسدود عليه في هذوك الحيوط، واخا المربيات الله يجازيهم كيديروا لهم أنشطة، هو كيبغي واحد النشاط اللي يستفرد بماماه ولا بباباه ولا بختو ولا بخوه. فهاد الحقبة de 0 à 2 ans, l'activité nécessite, elle n'a de valeur que si le parent, maman ou papa, ou un membre de la famille avec qui il a un lien, est présent. Mais justement, professeur, de 0 à 2 ans, on ne parle pas véritablement de loisirs ou d'activités extrascolaires. C'est-à-dire, nous, en tant que parents, on n'a pas cette notion-là avec un petit enfant. Alors, ça commence à s'inscrire. Récemment, à Casa, a ouvert un centre pour les tout-petits de 0 à 5 ans, où ils font la natation, où ils font les jeux de ballon dans des petits mini-stades.
Où ils font même de la conduite. Ils ont des petites voitures avec des panneaux, vous voyez. D'accord, donc avec la présence des parents. Oui. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Bah oui, et il y a même une initiative allemande qui vient de s'installer à Casa. J'indique ça aux parents, Raflakot Tahda Sidi Abdelrahman. Où l'initiative, c'est une société allemande avec un partenaire marocain et le Conseil national contre les accidents de la circulation, où les enfants, avec les parents, viennent s'initier au code de la route avec une petite circulation, avec des feux rouges, avec un policier et des vraies voitures, des petites voitures, mais des vraies voitures, où l'enfant s'installe avec un adulte et c'est l'enfant qui conduit dans une zone sécurisée où les panneaux sont vrais et tout est mais simulé. Ça, c'est plus pour les 5, 6, 7 ans. Voilà, oui. C'est pas donc pour tout à l'heure, le centre dont j'ai parlé, c'est un centre de Casa. J'espère qu'il y en aura plein partout dans les villes et les régions du Maroc. C'est un centre pour les 1 an, 3, 4 jusqu'à 5 ans. D'accord. Natation, parce que les enfants aiment l'eau. Ils aiment patauger dans l'eau et c'est bien d'être là, l'enfant qui s'amuse et les parents qui observent, qui jouent avec les yeux, avec les mains, pourquoi pas qu'ils soient proches. Le plus important, alors, madame. Professeur, une petite question par rapport à ça. Ça, c'est vraiment une activité structurée, c'est un cadre structuré. Est-ce qu'on ne parle de loisirs que dans un contexte structuré? Non, on peut le créer nous-mêmes. ماشي بالضرورة الإنسان باش يلعب وليداته ويدير لهم أنشطة ما يعتمد على مؤسسات. فوقاش كنعتمدوا على المؤسسات؟ ملي تيكون الوقت ضيق، الوالدين مشغولين وعندهم واحد العشية، مثلا السبت في العشية ولا الأربعاء في العشية ولا الحد، وما عندهمش مساكن الوقت فين يديروا برامج، فكيعرفوا غير المطعم، البحر أو الغابة، وهذه ما فيهاش أنشطة، فيها الملل. ملي غيخرج الوليد ويبقى جالس بون غيلعب الكرة اليوم، الأسبوع الجاي شوي غيمل. من الأحسن كيف كان نقنوا الاشياء ديالنا، وحنا الحمد لله سي سا لا ستركتوراسيون، سي كنديروا برنامج الدراسه من اول السنه، كنديروا لها ميزانيه، كنديروا ميزانيه للصحه واللباس والطعام والمسكن، ما فيها باس نديروا واحد الميزانيه صغيره والانسان ينسق مع الحباب ديالو باش تكون معقلانه وما يكونش فيها الملل. هاد الصغيورين هادو حيت يا اما الضوضاء سي لا ديسبيرسيون et ce n'est pas bon. هذيك الضوضاء خرج تلعب برا، ايوا بجري كره ضرب بجري، نو. الوليدات اللي الاطفال الصغار اللي صعيب اللي كنصحوا الوالدين يردوا ليه البال هو هذاك حاله الهيجان. ملي كيخرج الطفل من المدرسه وتيخرج من بعد ملي كيدير الكوتا يخرج الزنقه يلعب، كيدخل في واحد الحاله هيجان باش يعاود يرجع للدار ويبرد ويستقر ويراجع صعيب الحال. فاحنا خصنا نلقاو الحل كيفاش نمتعوه بلا ما يهيج باش يقدر عاوتاني يواكب الواجبات الصغيره اللي عنده كتنتظروا في الدار. الوغ هذه بروفيسور نقطه مهمه. كاين نقطه اخرى اللي هي ديال لي لوازير اللي هما الانشطه الموازيه للمدرسه. كاين الرياضه، كاين الموسيقى، كاين هاد الانشطه كامله وكاين في نفس الوقت الدراسه والفروض. وبعد كنلاحظوا بعض المرات الوالدين كيكثروا على وليداتهم بهاد الانشطه، كيقيدوهم في الرسم، في الموسيقى، في الرياضه. كيولي الاربع في العشيه واخا خاوي عندهم بور لا بلوبار كيعمروه لهم والديهم، السبت كذلك. اسكو سي ريكوموندي؟ واش انت بروفيسور باش كتنصح؟ خاص يكون واحد القليل مداوم، ما نكونوش نديروا لو فورتو، بمعنى المدرسه كتحضي لنا وليداتنا وكتقريهم. كاين بعض الوالدين اللي ما عندهمش القدره يجلسوا مع ولادهم، حيت الوليدات الصغار سواء عام حتى ل7 سنين حتى ل8 حتى ل10 تيكون فيهم شويه الجهد وتيكون فيهم شويه الصداع. الوالدين حاليا الناس انا كنشوف ما عندهمش الصبر وما عندهمش الخاطر باش يدوز عشيه كلها مع ولادهم. كاين اللي كيتعصب، كاين اللي كيتقلق. فالله يخليكم
هما راه محتاجين لوالديهم. فاللي كيكثر من الانشطه غير على اساس يتهنى من صداعهم هذا خطا. لان الوقيته اللي غنوصلوا للمراهقه اللي كيوصل ولدنا ولا بنتنا ل 13 و14 و15 وكتصبح العلاقه ديال المحبه في تساؤل وعلى المحك، الوقت اللي انت كان خصك تكون كتربي فيه المحبه من النهار اللي تزاد لهذيك 13 عام كتكون كله دوزتيه بعيد عليه. السيمانه كيدوزها في المدرسه، كيدخل يتغدى كتغداو بسرعه، العشاء شوف واش يحضر ليه الوالد ولا الوالده او يحضر غير شي واحد، ونعمروا الانشطه الاربع والسبت والحد. اذا فوقاش غادي هذه المحبه غتربى؟ فوقاش هاد العلاقات غتكون؟ فاحنا نصيحتنا الانشطه تكون قليله في الاسبوع، ونصيحتنا الدعم الدراسي يكون مقنن، ماشي غير الوليد او البنيه يوقع في صعوبه في الرياضيات ولا في الفرنسيه وفي العربيه ونبداو نجريو وجيب الاساتذه وجيو للدار هذا خارج هذا داخل. لا، نطلبوا من المؤسسه، نطلبوا من المدرسه دير لهم مساعده الفروض في المؤسسه. الحمد لله بزاف المدارس ولاو كيديروا هذه القضيه، ما كيخليو الوليد يمشي من المدرسه ما يخرج من القسم حتى الفروض كلها اللي غيدير في الدار كدار تما، وكان حاضر لها الاستاذ وواحد المساعده في واحد المجموعه صغيره. هذه المجموعه مستوى واحد، هذه المجموعه مستوى جوج، هذا عندهم خصاص في هذه الحويجات، كنساعدوهم نص ساعه كنزيدوها او ساعه الا ربع بعد الحصه، والوليد كيمشي للدار بالفروض ناضيين باش ما تبقاش هذيك لا كورفي ديال سير تقرا. ملي يجي للدار الناس كيتحابوا التلفازه راه فيها ضرر، التلفازه فيها خير، مابقاوش نسحابوا التلفازه راه شي عدو ديال العائله، خصها تقنن. فكاين برامج خص يحضر لهم واحد ويكون فيهم المتعه وفيها الفائده، وما يكونش طويل، شي حاجه اللي فيها ربع ساعه 20 دقيقه فيها متعه. الاطفال الصغار عندهم واحد القدره ملي كيبداو يتمتعوا بشي حاجه كيبداو يعقلوا عليها، الحاجه اللي ما كيتمتعوش بها ما كيبقاوش يعقلوا عليها. فاللي بغى يحبب لولده القراءه مثلا، حيت هذه الانشطه الكبيره هي انك تحبب لوليداتك المكتبه، ماشي تشري كتوبه فوالا ماشي تشري الكتاب وتقول ليه تيان va faire de la lecture. لا، شري كتاب منه جوج ديال ليزومبلير، كتاب ليه وكتاب ليك. Si je peux me permettre, professeur, l'enfant ne va pas découvrir la lecture du jour au lendemain. Non. Il faut le baigner dans cette culture de la lecture dès son plus jeune âge, même quand on a l'impression, enfin je parle peut-être avec une simple expérience de maman et vous me dites si c'est bon ou pas. Je ne prends pas du tout votre place, voilà. Juste pour une petite correction. Non, mais pas de place qui soit désignée pour qui que ce soit. Nous sommes dans un entretien et on tourne autour du sujet. Parfait, donc je continue sur la lancée. Si très petit déjà, on leur lit des histoires, même quand on a l'impression qu'ils comprennent pas du tout, qu'ils comprennent que la moitié ou un seul mot dans tout ça quand ils parlent pas encore, si on les initie très tôt à la lecture, je pense que ça va leur donner cette envie plus tard, quand ils sauront lire seuls, de prendre un livre et de se dire, eh bien ça c'était un moment de plaisir que j'avais avec ma maman ou avec mon papa ou qu'on avait en famille. Eh bien voilà, cette notion de plaisir est introduite très très tôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Parce que à un moment donné, ملي كيفوتوا عامين وكيدخلوا 3 سنين كيصبح l'esprit de l'enfant dans un état de bouillonnement. De 0 à 2 ans, il est dans un état d'accumulation. كيلاحظ كل شيء وعويناته مفتحين على كل شيء وكيسمع كل شيء وكيستقطب كيسجل. ملي كيبدا اللونغاج يتحرك على اللسان ديالو يتكلم، ليسبري ديالو كيبغي ينتج، il veut produire، فكيبدا يتعافر مع لي مو الكبار ويجي ويقولهم لك في وجهك، يقول لك شي كلمه باش يفرحك، يقول لك شوف كنعرف نهضر، يطلق لك شي كلمه بالفرنسيه ولا بالانجليزيه ولا بالعربيه ولا بالشلحه كيفاجئك. الوقيته اللي غيدخل في 3 سنين الفوق غادي يتمكن من المفردات وغيبدا ينتج. تما فين خصنا نعرفوا نستابيليزيو ليسبري. L'esprit, madame, باش نعطي une image, c'est comme une onde. Une onde, quand vous tirez sur une corde de guitare.
elle vibre, mais l'onde est contrôlée par la caisse de résonance de la guitare. Résultat, ça ne fait pas de dissonance. Parce que le fabricant qui a fabriqué la corde, je dis que كتبدا la corde كتقطع ديال la guitare, ماشي بلاصه كتنتف. La corde, elle ne vibre pas bien et le son ماشي هو هذاك. كنحسوا بشي بلاصه خاسره. كنقولوا ملي كدير لا نوت تحت البلاصه اللي تعرف فيها لا كورد كتكون مزيانه. ملي كدير لا نوت فوق البلاصه اللي معريه فيها لا كورد ما كتعطيش. هنا l'esprit de l'enfant c'est pareil. Quand il est en bouillonnement 3 ans et plus, parce qu'il est tenté de produire, ce qui est bien, خصنا نطعموا ليه la production. أول حاجة كيبدا الوليد يدير هو الطاباج، بدا يضرب في الحوايج ويبغي يغني وتشوفو كيرقص كيدير صداع. أول حاجة نديرو نعلموه لو شون. هذه النصيحة الأولى اللي كنصح بها لي بارون. إلا عندكم فرق ديال الغناء أو ديال النشيد أو شي بلاصة من 3 سنين للفوق دخلوا ولادكم غيتعلموا لا جوستيس دو لوغي. D'accord. Et pas à la maison, pas soi-même. C'est un peu, pourquoi pas. Mais quand vous dites le chant, c'est-à-dire le vrai chant, codifié, avec ses règles, mais si les chansonnettes et continent qu'on raconte. Bien sûr, غندير لهم برامج ديال الغناء وديال الاناشيد اللي في المستوى ديالهم ولكن بلا جوستيس بلا هارموني بلا توناليتي. وغيتدحى الصغيور ديال 3 سنين مع وليدات ديال 4 مع ديال 5 وغادي يشوف هذوك ديال 5 وديال 7 وديال 8 كيتقنوا لا جوستيس. كيتلقوا مثلا واحد لا وواحد الجروب حداهم تيمشي في واحد اون تيرس والاخر. سي دو لا جيومتري. دابا باش نستركتورو ليسبري فوالا سي سا سي l'harmonie c'est de la géométrie madame. C'est la loi des intervalles et des divisions dans le temps. واحد كيجيب une blanche. Je n'aime pas ces exemples de maths professeur. Là, c'est pas des exemples de maths. C'est la structuration. فالوقيته اللي كيتحط في هاد لو بان l'oreille elle devient juste. donc هو غادي يبدا يعرف يكري لي طون. ملي غيدوي معاك بصوت طالع ولا غتقول ليه نقص الصوت غادي يعرف ينقص. كاين الوليدات الساكن اللي ما كيعرفوش يديروا شي شوطي. كاين الوليدات اللي كيعرف يغوت. فباش تبقى تقول ليه اسكت وتخاصم عليه دير ليه نشاط ديال اللي غيعلمو. الله يخليك. Très bien. Qui va le calibrer en quelque sorte. الله يخليك يبقى الكاليبري. فلا ميوزيك باقي ما دخلناش للالات لو شون. غيتعلم يسمع الاخر اللي حداه ويتعلم يتاكوردا. باسكو كونت اون شونت اون devient nous-mêmes instrument et on s'accorde dans la voix à l'unisson avec celui qui est avec nous. Et il n'y aura plus de tapage à la maison? Si, mais ça sera du tapage rythmé. غيبدا يمتعك. ما غيبقاش يدير لك الديسونونس اللي كتحمق. غيدير لك ايقاع، غيدير لك ان ديفيزيون. وتخيل ملي كيكون حداك واحد البنيه ولا وليد ابارتيغ دو 3 ans 4 ans وتيطلق لك واحد الصوت ويجيب لك une mélodie. راه جنة لا. Ça c'est pas du tapage, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais. Et nous on le vit. J'ai des familles avec qui je collabore اللي كيفاجئوني هكا بشي توناليتي وتيقول لك عمي نغني لك ويعطيني شي شونسون غير صغيره وكتلقاها جوست. Donc pour vos professeurs dès 3 ans. Dès 3 ans, voilà, on peut les initier la petite musique flûte, etc. mais dans un groupe de chant. Ensuite, les activités d'énergie. C'est des activités d'esprit ou des activités d'énergie. الخصو يلقى فيه القوة ويلقى فيه الجهد بطبيعة الحال في مقدار القوة ديالو والطاقة ديالو. ماشي يفوت القدر ديالو. مثلا le judo. C'est un sport que pour moi personnellement, j'apprécie énormément. C'est un sport complet. Il est fait corps à corps. كنشدو في l'adversaire ou le collègue, l'ami avec qui on joue, qui يتعلموا le corps à corps, qui يتعلموا l'équilibre, parce qu'on cherche à déstabiliser l'autre, donc l'enfant apprend l'équilibre et apprend le déséquilibre. Il apprend à faire tomber l'autre, il apprend à chuter. Résultat, ce n'est pas un sport où on va taper sur l'autre, on va cogner. Non, on va calculer. On calcule le centre de gravité
Et petit à petit, cette notion de rechercher l'équilibre, d'apprendre à tomber, d'apprendre à déséquilibrer, ou les ceintures, la blanche, la jaune, etc., le respect de la soumission, le respect de la place, هادو الصغيورين هادو les فوق منهم وحتى ما كتبقاش la notion ديال fort et de faible في الجيدو. Parce que quelqu'un peut être maigrichon, mais il peut faire tomber quelqu'un de plus lourd et de plus costaud. Alors, professeur, vous avez dit qu'il y a deux types d'activités importantes jusqu'à là. Donc, l'activité d'esprit et celle de l'énergie. De façon générale, vous avez donné l'exemple du judo. Les arts martiaux, je pense qu'en général, ils inculquent toutes ces notions dont vous avez parlé. Mais l'activité d'énergie, de façon générale, quel est son intérêt? Est-ce que c'est pour canaliser justement cette énergie débordante, la structurer? Parce que le corps... Leur corps est en croissance. Ils mangent, alhamdoulilah, bien, sauf pour certains qui ont quelques difficultés. Ils mangent bien. Le fait d'avoir un corps jeune en croissance et de manger très équilibré et bien, il faut se dépenser. C'est comme un cheval. Si vous ne le faites pas courir, le cheval va s'énerver et vous fera des crises et risque même de casser l'enclos dans lequel il est. L'enfant ديال 5 ans, 6 ans, un garçon, une fille, تبارك الله صحيحته بخير وطالع في الجهد ما يقدرش يبقى كونطونيه كم محطوط في واحد البارتمان ولا في واحد الدار واخا تكون دار كما كانت واسعه تيخصو المساحه. هذيك المساحه ملي كيحرق هذيك الانرجي كيرتاح. الا ما حرقهاش كتلقاه مسكين جالس كيتفرج ورجليه كينقزوا. راه كتشوفهم رجليهم متيزقاوش. بقى يضرب برجلو ولا كيضرب بيدو ولا كيبدا ياكل ضفارو ولا علاش؟ لان الطاقه تشحنات في الذات ديالو ما بقاش فين يفرغها. ملي يلقى فين يفرغ وخاصه لي سبور كوليكتيف يعني يجريو مع صحابهم مع بعضياتهم يديروا السباحه مع بعضياتهم يتنافسوا يتسابقوا يلعبوا الكره مع بعضياتهم تناسق يسانكرونيز لي موفمون. هنا سي en fait une manière de sociabiliser l'enfant. ما كنبقاوش غير نلعبوه باش يلعب، كنلعبوه باش يحب المجموعه، ما يبقاش منعزل، ما يبقاش في الرادي، يحب انه ياخذ اون بلاس، يسعد لا بلاس. مثلا في الكره تقدر يكون اريير سونتر شويه يولي اتاكون وعاوتاني يرجع اريير سونتر ويقدر يهبط لا ديفونس. ما فيهاش دي بوزيسيون دو فالور ان لاتاكون احسن من الاريير سونتر نو. Ce sont en fait le début à l'initiation de l'institutionnel. Alors professeur, les activités d'énergie, vous les recommanderez vers quel âge? Dès que l'enfant présente une capacité débordante. مثلا كاين وليدات تبارك الله اللي في 3 سنين مجهد احسن رياضه باش يبدا هي الحصان لو بتي بوني لانه كيركب فوق واحد الحيوان صحيح قوي. هو من قبل كان كيظن نفسه انه بوحدو اللي عنده القوه. لقيت اللي كيولي حاس براسو مهزوز وكيشوف واحد الحيوان اللي ها هو قدامه تبارك الله وكاينه الصحه. L'animal a cette capacité d'absorber l'énergie de l'autre. Et il n'y a pas meilleur que le cheval pour ça. Alors professeur, parfois les parents, c'est eux qui choisissent l'activité pour l'enfant. Très souvent d'ailleurs, c'est eux qui vont l'inscrire, qui vont lui proposer. D'autres fois, on laisse la possibilité à l'enfant de choisir lui-même son activité. Parfois, l'activité qu'il va choisir va prendre le dessus sur sa scolarité. Il sera à 200% dans cette activité, ce qui va devenir finalement une source de conflit entre lui et ses parents. Parfois, les parents vont utiliser cette activité ou la suppression ou la limitation de cette activité pour punir l'enfant. On va discuter de tous ces points-là, si vous le voulez bien, après le flash de 16h. On y arrive. Et puis, promis, on répondra à Warda, Hamza, Hanan, des parents qui nous ont écrit pour leurs enfants. Donc, vous restez avec nous à l'écoute. L'émission ne fait que démarrer. Professeur, alors c'était formidable ce que vous nous expliquiez. Donc, je vais vous laisser sur la même lancée avant de reprendre les appels et les mails. Donc, on continue avec
ces deux activités principales, celle de l'esprit et celle du corps, celle de l'énergie. L'activité d'énergie, c'est celle qui va nous initier à l'institutionnel, et celle de l'esprit, c'est celle qui va nous initier à la justesse de façon générale. C'est bien cela? Oui, là. Bien résumé? Oui, là, et c'est très important. الله يخليكم كنصحوا الوالدين ما تديروش لوليداتكم شونتاج. بمعنى في واحد الفترة. C'est vrai parce que parfois c'est ça, hein, c'est que les parents encouragent leurs enfants à faire des activités, c'est eux qui les y incitent parfois, et puis quand l'enfant accroche tellement, et bon, c'est vrai que c'est pas bien non plus qui délaisse ses études pour son activité, bien après c'est le chantage et c'est la punition. وهنا لاحظت عند واحد العديد الوالدين اللي كنعرف كنتعامل معهم كيظنوا بأنه إلا دار السلطة على ولده الصغير أو على بنته غيأديها، وهذا خطأ. راه ولادنا تيحبوا أن والديهم أمهم وباهم يديروا عليهم السلطة المقننة، بمعنى ولدك دخل في حالة هيجان وكتشوفوا اكسيتي شاعل ما قدر يجلس، كيدور كيغوت كيجري تتبقى الام والاب بالكلام بشويه، اجا ولدي اجا بابا اجا ميما، والو هو ما كيسمعش. راه خصنا نكونوا نقدروا نوقفوه في وجهه ونحبسوه، ماشي نوضوا نشدوه نضربوا فيه ونخبطوا فيه وناديوه. نوقف نطفي التلفازه نسكت هذاك الحاجه اللي كدير ونشدو من يدو ونجرو عندي ونوقف ليه في عيني في عينو، حبس هادشي خصو يوقف، لا حبس. ويقدر هو يبدا يغوت لك في وجهك. هاد العمليه هادي راه لا ما دارهاش الاب والام راه تيأدي ولده، راه كتأدي ولادكم ملي ما كديروهاش، حيت كيدخل في حالة هيجان وتياخد هذيك بحال ترخيص من عندك. Alors, vers quel âge, professeur? C'est très important vraiment d'être intransigeant sur ce point-là. Dès le départ. من عامين. الوليد. ولا بداو قبل عامين؟ داخل في لا غولاسيون فيزيونيل غادي نصوها ليه بلا غولاسيون فيزيونيل. داكور. الوليد ديال عام ونص يقدر يبدا يقمش ويغوت ويدير، بغيتي تبردو دير واحد شويه د الماء في البينوار وتدحى انت وياه، واخا حط على رجليك وجلسو ولا تكب عليه تلوح عليه الماء ودير ليه واحد النونو بلاستيكي يجري حداه وغتشوفو في بلاصه غيبرد. هادو الصغيورين ساهل حالهم، غير باش تبردو عمر البينوار ديالك بالماء وجيبو قول لها اجي نديرو لا بيسين ودخل الخنيفيس ولا خنيفيسات عام ونص ولا عام و8 شهور وغتشوفو. الا ما كانش البينوار دير ليه غير سطل، ماشي سطل ديال البلاستيك كبير عمرو بالماء وتحي فيه، وغتشوفو يبقى يتخربش في هذاك الماء ويلعب وكيبرد بشويه وكيهدن. من عامين الفوق لا، خصنا نوضعوا ليه ليميت. Il faut faire un petit peu de rentre dedans. rentre dedans اللي خصو المثابره، يعني غدا غتعاودها بحال واحد البنو واحد ديال الرويده كيتفش وانت كتنفخ فيه. Parfois même plusieurs fois dans la même journée. هكا الناس كيظنوا لا غتقول ليه اون ديجا بارلي دو سا، يا قلت لك ما تبقاش تعاود، وراه غيعاود. علاش؟ لانه مازال ما وصلش يديفلوبي لا ميموار باش يعقل، حيت لوبيراسيون دو سو ميموري راه عمليه فكريه. Pourtant, il se rappelle de pas mal d'autres choses. Pourquoi, quand il s'agit de contraintes, il ne s'en rappelle pas? La notion de plaisir, غيعقل عليها. D'accord. غيعقل. Ok. فين يوضع الفلوس، التغليغ ديالو. Celle de la contrainte, il a là pour le moment, c'est pas intéressant. كيلوحها كينساها. D'accord. فأنت ملي غتذكرها هو راه تيتقلق تيبكي وصبر. هاد لا كونترانت هادي. Je vous le jure, madame, que l'enfant après se sent bien. Il est apaisé. On le libère de lui-même. بحال اللي كتغلب عليه نفسه وانت كتجري تتفكو من نفسه. هذيك الهيجان تيعوم عليه تيخنقه وما تيعرفش مسكين هو يطلب مساعده، يقول لك ماما راني هايج، ما راني فكيني كيهيج عليك. Très bien, merci pour ce point, professeur Leichlik. Si on peut revenir justement aux loisirs. Oui, alors, ces fameux loisirs, en général, les parents
qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de remplir l'emploi du temps de leur enfant avec différents... On ne parle pas de l'adolescent. L'adolescent, à ce moment-là, il est grand, il se défend, il choisit ou il laisse tomber ce qu'il faisait avant. Oui, d'accord. Alors, mais pour le moment, on reste sur l'enfant, le petit enfant, moyen enfant. Comment vous l'appelez, vous? Le petit enfant, c'est la grande enfance. Voilà, le petit enfant et grand enfant. Alors, ces enfants-là, ce sont les parents qui choisissent pour eux les activités. Ils essayent de meubler la semaine avec différentes activités, donc musique, sport, tennis, théâtre, toutes ces choses-là. Et donc, ça fait finalement 3 activités en même temps. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il en faut une et 2 fois par semaine, par exemple le mercredi après-midi et le samedi dans la journée, ou bien il en faut différentes? Parce que tout à l'heure, on avait dit qu'il y a les activités d'esprit et celles de l'énergie. Est-ce qu'il faut en trouver 2 complémentaires ou bien il faut en trouver 2, pas plus. Mais 2, parce que 2, elles sont mises dans un contexte, puisqu'on parle de l'année scolaire. Il y a l'école, il y a les devoirs, il y a les cours de soutien parfois, plus 2 autres activités. Est-ce que ce n'est pas trop pour un enfant? Non. Les activités, madame, ont ce rôle de distraire et de créer une récréation, une pause. Alors, puisqu'elles ont ce rôle-là, est-ce que c'est une obligation de respecter tous les rendez-vous hebdomadaires de ces activités? Là. Comme l'école? Non. Qui dit loisir, dit libre arbitre, dit le choix. الوليد ديالنا واحد الاربعاء في العشيه حس براسو عيان بغى يدير اون سيست ويتفرج في ان فيلم ما خصناش نجيو نبداو نصرخوا ليه في وجهه راه عندك لاكتيفيتي نوض نو لاكتيفيتي باغ اكسيلونس فيها لا نوسيون دو بليزير ما فيهاش لا نوسيون دو دولور خصو يمشي للمعهد يمشي للرياضه ديالو وهو متشوق يمشي ماشي غادي ومقلق تيبكي. Et pour ces enfants pour qui justement il n'y a pas vraiment cette notion de plaisir où c'est en quelque sorte une obligation, au bout d'un moment les parents qu'est-ce qu'ils se disent, ou bien pour les enfants de façon générale, ils disent si on n'insiste pas, eh bien il ne va rien faire ou elle ne va rien faire. Alors شنو هو التحبيب لوليداتنا كيفاش كنحبوا ليهم؟ بغيتي ولدك يدير الموسيقى غني معاه هو صغير انت غني وغني بإن فوا جوست. بغيتي ولدك يدير الرياضه. C'est trop demandé, professeur. نعم لا. Il faut d'abord que nous on se mette au chant pour c'est trop demandé. غني معاه وغني معاه جوست. C'est pas évident. الناس راه كيدندنوا بودينتهم وتيجيبوها جوست. شحال تبارك الله انت كتشوف البرامج الموسيقيه عطي الميكرو للمواطنين وراه غيبان لك شحال من واحد يشد الميكرو. الحمد لله الودن كتقلب على جيستاس هي الميزان ديالها كاين. فبغيتي ولدك يحب الرياضه دير حداها الرياضه هو راه تيشرب منك الحركات ديالك الكلام ديالك والحب اللي كتحب انت في الدنيا كيشربوا منك. حنا عندنا واحد لا ريغل l'enfant suit toujours le désir des parents. Quel le désir des parents? Mais le vrai désir, hein, pas le faux semblant. كان لو ديزير كان النشوة ديال الوالد في الكتب وما غادير لا مجهود لا والو غتشوف الوليدات لا نشوتهم في الكتب. كانت ملي كنقول نشوة هي راه كاين شي ناس الا ما شدش كتاب في يدو في نهار يضرو راسو ويبغي ولدو ولا بنتو دير بحالو ما يحتاجش يلح. Mais en même temps, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Pour un enfant, par exemple, supposons que le père, eh bien, il fait 1 heure de footing tous les jours. Oui. D'accord. L'enfant voit son père sortir et revenir avec ce sport, il en parle et avec vraiment beaucoup de passion pour cette activité. Est-ce qu'automatiquement l'enfant va être porté aussi sur cette même activité avec la même intensité? لا ماشي خصو يشوفو خارج وجاي داخل. خصو يخرجوا ولده الصغير ولا بنته الصغيره واحد 4 ساعات ولا 20 دقيقه ولا 10 دقائق في الجرده اللي حدا الدار يلعب معاه وهو موجد راسو الفوتينغ ديالو. يلعب مع الوليد كره ولا كشكاش ولا شي لعبه يمتعو يرجعوا للدار ويمشي هو يكمل الفوتينغ وتفرج غيوقع. D'accord, parce qu'il va lui présenter une notion de plaisir avant. الله يخليك. تعطي المتعة في شي عمل الطفل يحمق على ديك الحاجة لأن كيولي القلب ديالو واخد 2
واخد الحضور ديال المحبوب اللي هو باه ولا امه واخد المتعه في النشاط اللي قام به مع المحبوب. وي العسل هذا. Alors professeur, je vous propose tout de suite le mail de Warda qui nous dit: je suis une maman d'un garçon de 10 ans et demi, c'est un garçon plein d'énergie, que ce soit physique ou intellectuel, assez éveillé et très dynamique. Il étudie au système français en CM2 cette année, les horaires à l'école ne sont pas trop chargés vu qu'il est un peu plus rapide que ses camarades, il parvient à faire ses devoirs en classe. À 16h après les cours, il a généralement une activité extrascolaire, il fait soit du théâtre, soit de la danse, du tennis, puis pendant le week-end, il a un cours d'anglais et de musique. Il est content de tous ses cours et se retrouve dans toutes ses activités. Le samedi matin, il nous arrive de faire une sortie le matin, soit en footing, soit en bicyclette en famille. Alors, sachez que le papa de Yassine est décédé il y a maintenant 8 ans et nous vivons tous les deux chez mes parents. Je voudrais savoir si j'en fais trop pour lui, est-ce qu'il risque d'être surmené et qu'est-ce que vous en pensez? Non. تبارك الله ولا يحفظ لك ولدك هلا. هادشي اللي سمعت كيفرح. خليه. هادشي اللي غادي فيه القدرة ديال طوير باش يطير، حيت هو مخلوق باش يطير ما كتعييش. طيران ما كيعييش الطير. كل ما طار طوير كل ما طلق جنيحاته كل ما صحته كتكون مزيانة. عطاك الله واحد الوليد بصحة فكرية وعاطفية، والحمد لله هذا كيدل على ان لاحظتي ما كاينش كارونس افيكتيف. إليا دو لامور. شرب ولدك واخا اب ديالو متوفي الحمد لله عوضتيه لا، خليه هو راه عارف الميزان ديالو، لقيت اللي غيحس بانه خصو ينقص راه غينقص راسو. اطمئن يا لاله وهنيئا لك. Donc peut-être que la règle, professeur, c'est que nous en tant que parents, nous ne devons pas contraindre nos enfants à avoir plusieurs activités. Maintenant, si eux sont capables de gérer plusieurs activités, tant mieux. Tant mieux. Très bien. Par rapport aux professeurs, à ces parents qui imposent une activité à leurs enfants, comment faut-il amener le loisir ou l'activité extrascolaire à ces enfants? Il ne faut pas imposer. Ceux et celles qui imposent, malheureusement, vont obtenir le fait, mais le sens derrière le fait sera absent. Et ces enfants qui relâchent et qui n'ont pas envie de faire aucune activité, est-ce que c'est mauvais ou pas, ou si c'est leur propre choix? Puisqu'on parle de choix. شتي كل وليد لاله او بنيه تشوفيه مرخي سخفان ما عندوش الرغبه، عرف عنده خاصات في المحبه، كارونس افيكتيف. غير تعوض الكارونس افيكتيف، الانرجي كتحضر كيطلع يبان لك طافي، خصك تشارجي. ماشي تشارجي بالغوات ولا دير الانشطه باش حقا تقول غنعطيه شويه الجهد. لا سي با اون باتري نون بلو. نو راه القلب هو اساس كل شيء، والقلب قلبان، القلب العضوي والقلب اللي هو الفؤاد اللي هو المعنوي. فناس كيعطيو وليداتهم الحوت لي زوميغا 3 باش يقويو القلب ولادهم، هذاك هو القلب العضوي. ايوا فين هو القلب المعنوي؟ القلب المعنوي هو الوليد كيدير او البنيه تيديروا واحد النشاط، انت ما قدرتيش تحضر النشاط، مثلا دار واحد الاربعه في العشيه مسرحيه او شي اغنيه او شي عمل قاموا به في مدرستهم، والاب والام ما قدروش، الله يحسن العوان وقع عليهم ظروف. على الاقل طلب من المدرسه تسجل ليك في الفيديو عاب تليفون ماشي كاميرا، تسجل ليك هذاك العمل، وغير تدخل لدارك حبس اللي غدير وتفرج مع ولدك في العمل اللي قام به، وهو كتفرج فيه وانت كتعيشو بحال اللي عاد دار. تبارك الله شوف هادي وتضحك وتنشط، غتعطيه ويكون هو حداك ويكون حداك. اما دار هو النشاط وانت تجي في العشيه عيان وتقول لي خليني ندير الاخبار ولا خليني نشوف الفيلم ديالي، وهذاك النشاط اللي من دار هو. Revaloriser vos enfants. الله يخليك، ولا خصنا نستقطبوا الحب ديالهم. شتي غير كتستقطب الحب ديال الوليدات طلعتي ليه الشمس في قلبه، شتي بحال تيكون الظلام والبرد وكتشرق الشمس على لبس السخونيه ديالها وكنخرجوا نتشمشوا ونمشيو نتحركوا في النهار، راه كذلك هذيك المحبه ملي كتستقطب. Et au final ça ne demande pas grand chose, hein. C'est vraiment
de l'attention, comme nous on la réclame par exemple de nos époux, comme nos époux nous la réclament, eh bien nos enfants, malheureusement parfois par petite fierté ou parce qu'ils ne savent pas l'exprimer, ils ne savent pas dire maman ou papa j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'affection, et donc ça se transforme en réaction. C'est ça, professeur? Tout à fait là. Exactement. Alors on va prendre un appel tout de suite, professeur. On y va. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة هدى من الرباط، نشكركم على هذه المواضيع الممتازة، وأود أن أشارك في موضوع اليوم ألا وهو وقت الفراغ فيما يمكن أن يستثمر الأطفال والشباب. فأقول ما قال خير البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يولد الإنسان على فطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. فالطفل يلاحظ ويرى ماذا يفعل أبواه ويسجل ما يرى خلال صباه، فإذا أصبح الطفل شابا فإنه يقلد ما رأى أبواه يفعلانه. فإذا كان الأب مواظبا على الرياضة ويحب المطالعة فالطفل يكون كذلك مع بعض اختلافات. أما إذا كان الأب غير ذلك فإنه يلقن درسا للطفل ألا وأن وقت الفراغ وقت للضياع لا يصلح لشيء. وكذلك بالنسبة للطفلة فهي صورة أمها، إذا كانت الأم تستثمر أوقاتها في القراءة والرياضة فالبنت ستكون كذلك مع بعض الاختلافات. أما إذا كانت المرأة كثيرة العبث بالوقت فستكون الشابة صورتها. ويقول سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لله هدى. Professeur. C'est mignon, c'est adorable. J'aime bien entendre Lara prononcer comme ça, une voix délicate, raffinée, un avis juste et pertinent. Très bien. Alors, un autre mail, celui d'un autre papa, Hamza, qui nous dit je suis papa de 3 petites filles, dont une à la crèche, elle est née au CP. On vit dans une petite ville où il n'y a aucune activité ni loisir. Durant toute la semaine, elles passent leur temps entre école et maison et on attend le week-end pour aller jouer et se défouler dans la ville voisine, sachant qu'elle est à 60 km. J'ai peur que mes filles grandissent complexées, ignorantes des nouveautés de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Non, non, non. Comment on peut créer ces activités dans des endroits où il n'y en a pas? كيفاش نخلقوا هاد الأنشطة في الأماكن اللي ما موجوداش؟ غنعطيو دي repères par âge. De 0 à 2 من 0 لعامين الأنشطة ديال الوليدات أو البنيات كتمحور حول أنشطة جسدية كور كور. يبغيك تعملها؟ Par exemple. يبغيك تعبز انت وياه. يعني دير واحد الزربية في الأرض وانت كتجري على ركابيك وهو كيجري على ركابيه وتجيبو فوق منك ويتخشى فيك ويدفعك. كيبغي كور كور من 0 لعامين. بغيتي تمتع البنيه ولا الوليد كور كور. D'accord. Alors juste une petite nuance par rapport à ça, professeur, parce que les parents, ce qui se disent en général par rapport à ces jeux-là, c'est que c'est pas un jeu qui va calmer l'enfant, qui va le relaxer. Au contraire, c'est un jeu qui va le surexciter. لا حنا جايين. D'accord. هنا كاين شتي عارفه لا اون كورب كنديماريوها من 0 كنوصلوها لابوجي وكنهبطوها. باش نهبطوها بروفيسور؟ حنا جايين. الوقيته اللي كتاكسيتي لونفون الصغيور اللي عنده ما بين 0 وعامين كتطلع لا كورب في لابوجي غتبقى تهبط باش كتبين راسك انت سخفتي صافي طحتي متي وقول لي صافي بابا مات ماما ماتت. هو تيبقى اكسيتي 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 شويه تتشدو وتبدا دير ان مساج اليديات ديالو الرجيلات ديالو الظهر ديالو لو كور ديالو. ومن بعد باش تعاونوا الموسيقى في هذوك لي بواطا ميوزيك ودير انت وياه الرقص اون ايميتون لي زانيمو. هذاك اللي هما كيتفرجوا في رسوم متحركه عندهم دي زانيمو فيتيش. ها لورس ها لو تيغر هذا قلد ليه واحد الحيوان في لا شامبر ديالو ولا في المريح هذا وتبدا على هذاك الايقاع ديال ديك لا بتيت ميوزيك ديال لا بواط ميوزيك وتدور انت وياه وتلعب انت وياه. Donc on continue en fait dans l'activité physique. لا الاولى كانت كور كور، الثانيه ريتمي كيشد الايقاع. وغتشوف هكا الخنيفيس والخنيفيسه ديال عام ونص كيعرف يحط رجليه سور لا كادونس، كيبدا يشد لو ريتم، ما كيبدا يهز رجلو ويهبطها على هذاك لا بولساسيون ريتميك اللي كاينه. فهنا
Et justement pour les calmer ensuite, est-ce que le jeu sur la musique suffit ou est-ce qu'il faut passer ensuite à une étape beaucoup plus relaxante, notamment une lecture? La lecture la journée, le meilleur moyen de le calmer هو تشدو في يدك وتخليه مهزوز. في la journée. في la journée. في le soir. بغيت تكلمي واحد الخنيفيه الصغير ولا هذا، جيبو عند صدرك وعنقو ودوي ليه همس ليه في ودنو. لوغاي راه عندها واحد l'impact de jouissance incroyable. Pour nous, par exemple, les parents qui travaillent toute la journée, et quand on rentre le soir, eh bien, c'est finalement le moment où on va jouer avec notre enfant. Donc, c'est fin de journée, début de soirée. On va jouer avec eux, ce jeu de corps à corps, on va faire cette musique, mais il faut absolument baisser la pression parce qu'après, il faut les mettre au lit. Donc, si c'est le soir. 20 minutes de jeu, غير la chambre de الوليد أو البنية، واحد الكرة كتضرب مع الحيط وكترجع عنده، ولا كتلوح عليه في الأرض وهو كيمشي يجيبها. 20 minutes. طلع على كور باللابوجي وغيعيا. أنا جو بارل هنا ما بين 0 و 2 غير تبقى تلوح ليه الكرة في الأرض وبرافو تغوت برافو حبيبة برافو وماما شادة التليفون وكتصور فيكم ولا البابا شاد التليفون وكيصور في البيبي مع ماما. تيخص تكون واحد لاتونسيون كابتوري لونفون كيحتاجها باش يكبر. لا هذاك لو روغار ديال ماما فرحانه به كيلعب، ولو روغار ديال بابا كيشوف فيه وهو مره يضحكو مره يطيح على ظهره ويهز رجيلاته. il fait l'intéresser, il fait l'intéressant. On continue donc, Gilles Médien, tout de suite, professeur. Comment créer les loisirs à la maison ou bien dans des endroits où finalement il n'y a pas véritablement d'activité proposée? Professeur, vous étiez sur l'explication des 0 à 2 ans. Je vous laisse terminer. Alors, souvent, les parents, avec les enfants entre 0 et 2 ans, les mettent devant la télé à regarder les dessins animés. Ce que je recommande dans ce sens-là, c'est de choisir des dessins animés où il n'y a pas beaucoup de paroles. Vous savez, il y a un dessin animé anglais où on voit une ferme, un groupe de moutons, et ces moutons font des bêtises, et c'est ce type de dessin animé, avec de la musique, avec des personnages mignons, et des aventures, des bêtises, que l'enfant a besoin pour créer l'imaginaire. Lorsque, entre 0 et 2, vous le mettez, de temps en temps, il faut le faire, devant un dessin animé qui parle. Quand vous dites de temps en temps, c'est quoi un petit peu, professeur, la posologie? La fréquence, il ne faut pas que ce soit pratiquement une fois sur 3 ou une fois sur 4. Il faut des dessins animés où il y a de la parole. Non, mais quand vous dites fréquence, c'est-à-dire la fréquence journalière, c'est quoi? La fréquence journalière, c'est une demi-heure. Par jour? Par jour. De 0 à 2 ans? De 0 à 2 ans, le matin par exemple au réveil, ou l'après-midi quand vous rentrez et que vous préparez le dîner et vous voulez l'occuper. Ce sont 2 temps, soit le matin, soit la soirée, et une demi-heure de dessin animé. Choisissez s'il vous plaît des beaux dessins où il y a de la musique, où il y a des mouvements, où il y a de l'action, et un peu de parole. Vous savez, je ne sais pas si je peux nommer ces fameux dessins. Non, vous ne pouvez pas, c'est de la pub. Voilà, même si les parents, je suis sûre que les parents sont en train de se dire oui, vous pouvez, non, c'est pas possible. Voilà, donc cherchez sur Internet, c'est un groupe de moutons dans une ferme où il y a plein d'aventures, il y a un chien qui les garde, où il y a un fermier, il n'y a pas de parole. C'est juste des phonèmes avec de très belle musique, une animation magnifique, des actions simples de la vie quotidienne et des bêtises innocemment. Très bien. Fait par des moutons, c'est adorable. On prend un appel? On continue? Oui, on compte les bretelles. Donc, c'était les 0-2 ans. Voilà. Allez, on continue, professeur, comme ça. Les 3-5 ans, c'est surtout le dessin.
كيحماقوا لي 3-5 ans. À partir de 2 ans كيبدا يخربش لك بالقلم في الورقه وهذا. ولكن 3 سنين 5 سنين الا بغيتي تمتعوا الوليد او البنيه هو الكولورياج الديسان وانتيا خليه يوسخ حوايجه. خذوا لهم هذوك الالوان اللي مصنوعين من الفواكه ومن الخضار ما غيضروهمش والطبايع ديالهم كتحيد بسرعه وما تخافوش انه يوسخ الزربيه ولا لانها كيتحيدوا هذوك. تو سا بروفيسور افيك لي بارون ما نخليوهمش بوحدهم. لا الا خليتيه بوحده ما صبحش نشاط صبح عقوبه. اكزاكتومون. بغيتي تقنويه كيف تيقولوا اهل الغيوان حبابنا خاصك تحضر معاه واخا شويه. Mais ça c'est pas évident. Peut-être, vous avez raison à 100%, c'est une nécessité. Mais le quotidien, notre quotidien fait que ce n'est pas possible pour nous au quotidien de faire ça avec nos enfants. غير لو سوار ملي يدخلوا مع 6:30 ولا 7 الام ولا الاب كيخدموا شغالهم في الدار خليو وليداتكم يكونوا حداكم ماشي سير تاع الشامبر في سوسي لا. انت مثلا السيده في المطبخ ولا في الصالون كتقوم بشي حاجه تخلي وليدها ولا بنيتها حداها تدير هذاك الرسم ومره تزيد تخشى فيها وتقول لها ماما روغارد امها حتى هي تشد البانسو ومره ودير معاها. شتي ماشي بالضروره نلقاو وقت اللي نديروا معاهم الوقت اللي احنا قايمين به بالانشطه ديالنا هو وقت الوزير ديالهم لان متطلباتهم بسيطه يكون حداك. الام كتصحح لي كوبي ديال لافاك الاب كيدوز خدمته اللي دوز في الجورني او شي حاجه وولدنا حدانا ماشي بالضروره نقدروا نديروها في لا شامبر ديالو. دخلوا عنده لا شامبر هما كيفرحوا يستقبلوا والديهم وانت شاد واحد الموضع واحد البوفان ولا واحد الكوسان وجالس وكتقوم بشغلك وطون زون طون كتدخل عنده وريني بابا هادي وريني شوف هادي وعاوتاني كتجيب عوينتك هنا راه كتعطيه لو بونور total في هذيك اللحظة. D'accord. Donc peut-être que ça répond à Hanan qui nous dit nous habitons à Tanger, nous n'avons aucun club ou activité adaptée aux jeunes enfants, pas de conservatoire ni cours de chant avant l'âge de 5 ans. Que me conseillez-vous pour mon fils de 4 ans? Le dessin, une bonne activité professeur? Le dessin et la vidéo. C'est-à-dire caméra صغيرة وخليه يتعلم يصور. Mais ça coûte de l'argent ça professeur? Mais non, c'est à partir de 400 dirhams. Maintenant, il y a des petites caméras là, 400, 500 dirhams, où qui يعرفوا يشوف l'écran, où يعرف يخرج الصورة وتوريه يورك على البوطونة وتفرج يخرج لك. Et pourquoi la vidéo? L'enfant a une jouissance très avancée par les yeux et la bouche. Il goûte بلا bouche ديالو. علاش كتشوفوا غير كيمد يدو الحاجة كيجيبها لفمو وكيشوف ماشي كيشوف بعينه كيذوق بعينهم. اللي كيشوفك لا راه كيذوقك بعينهم. شتي جيب ليهم واحد الشخص عرف لهم واحد الشخص مرة مثلا او راجل ماشطه مزيان ومحلقه مزيان ودايره الريحه ولابسه مزيان شوف الدراري كيحبوها في البلاصه. داكور. ما تحتاج كاع تهضر معاهم. فالوقيته اللي كيسجل il jouit du regard de ce qu'il produit par la caméra. Ils savent علاش كتشوفهم كيبغيو يلعبوا لنا بالتليفون. شتي غير كيدخل شي ادولت كيخطفوا ليه التليفون ديالو وكيبداو يشوفوا في ليكرون. علاش لا؟ حيت كيتصور. فاعطيو لوليداتكم هاد الصغار هادو كاباسيتي باش يسجل. انت ماما في الكوزينه ولا في الصالون ولا في الجرده ولا في شي موضع وولدك تيصور وهذا وانت صوريه وجلسوا في واحد اللحظه اجي نوريك الكليب الفلاني اجي نوريك الكليب عرفتي راه غتعطيه واحد النشوه ما تصور. D'accord. On prend un appel? مرحبا. On y va. Bonjour, je suis Rislaine de Rabat et je voudrais parler un petit peu des loisirs. J'ai un enfant qui a 11 ans et demi et je voudrais savoir si le nombre d'heures prévues pour les loisirs doit être précis ou pas. Et la quantité d'activités. Est-ce qu'il doit faire une activité physique et une activité intellectuelle comme la musique et tout ça, ou bien juste des activités physiques? Et merci. Merci Rislaine, et merci pour cette question parce que ça va nous permettre de rappeler ce qu'a dit déjà le professeur par rapport aux deux types d'activités nécessaires à l'enfant, celle de l'esprit et celle de l'énergie. Professeur, jusqu'à quel âge ces deux types d'activités sont importantes? Ou bien vous me direz que même pour nous les adultes c'est important? Ben oui. هما en fait كيعطيو واحد l'équilibre.
l'activité physique, elle dégage tout ce qui est toxines, tout ce qui est excès, que ce soit le corps ou l'esprit. Et l'activité d'esprit va drainer ce magnifique organe qui est le cerveau. Vous savez, madame, chez les gens atteints d'Alzheimer et de maladies qui affectent une dégénérescence du cerveau, beaucoup de gens, beaucoup de spécialistes ont constaté que ces gens-là se sont arrêtés de produire par leur cerveau à un certain âge. Ils se sont juste mis à consommer la télé comme ça, à consommer les médias comme ça, mais ils ne produisent pas. Et vous savez, il y a le fameux savant japonais qui a collaboré avec une maison électronique et qui ont inventé un jeu pour drainer la mémoire. Et d'ailleurs, les médias font la publicité accrue de ce produit. Quand on le regarde, il n'y a pas grand-chose. Il y a des images associées, des icônes associées, des formes associées. On revient à quoi? On revient en fait au départ, lorsque l'enfant, entre 5 ans et 8 ans, commence à jouer des formes et des figures. Donc, si vous arrivez à initier vos enfants, إلى عودتوا وليداتكم من الصغر على أن العقل راه حتى هو جهاز كيخصو المادة اللي كيبغي العقل هي المعنى، هي المحتوى، هي الفهم، هي المصطلحات، هي التنقيب على المفردات البسيطة والهادفة. ماشي بالضرورة نعلموا ولادنا واحد اللغة تكون بيدونت، نو، خص تكون لغة بسيطة سهلة ولكن تكون فيها محتوى وعندها قصد. والإنتاج هو دير فكرة وتحققها، ماشي تقول فكرة وتخليها أبستريت، لا، دير فكرة تقول ماما أنا عندي un projet de présenter un dossier de recherche sur le corps humain. et ben ولدي نوض شمر ونعاونوا ولدنا نجيبوا الكتوبة، نجيبوا لي DVD، نجيبوا لي سيت، ها لو كور هيومان، ها لي فوتو نخرجوهم و لي زامبريم نقطعوا نديروا ليجوند. Vous imaginez 3 pages produites par mois d'un projet comme ça. Qu'est-ce que ça donnerait à la fin de l'année? Et surtout, les lectures pour, à partir de 6-7 ans, vous mettez 2 livres par mois. 2 petits livres، واحد مثلا بالفرنسية والعربية أو إنجليزية والعربية، جوج في الشهر. Allez lire avec l'enfant. Avec l'enfant، جوج. D'accord. واش نقراوهم له حنايا بروفيسور ولا نخليوه هو يقراهم؟ في الأول ركزوا الله يخليكم على الكتب اللي فيها الصور بزاف. في الأول يكونوا الصور، ومن الأحسن يكونوا اون كولور. دائما نشريو 2 اكزومبلير، جوج نسخ، وحده للوليد وحده ليكم. قراها سيدي ولا لا بسرعة وخلق ليه لانتريغ. شنو هو لانتريغ؟ لقيت اللي سسبنس. سسبنس. لقيت اللي الوليد يقرا لاباج مثلا وصل لاباج 5 ولا 7، جي انت وهاوشو شهيه قول له واش عرفتي شي غادي يوقع في لاباج 12. واو ما نعاودليكش، شتي هذاك لو هيرو وسميه ليه، راه il va vivre un truc extraordinaire. Mais cette technique, professeur, il faut la garder jusqu'à quel âge avec l'enfant? Jusqu'à 12-13 ans. Carrément. حيت 12-13 ans راه عاوتاني un deuxième temps. C'est l'enfant à qui on dit au revoir. Et l'ado qui s'installe. Et le jeune ado qui vient. Donc, كيف ما خرجنا notre enfant من la bébonnerie. La bébonnerie, c'est un stade bébé. C'est un mot que j'invente bien pour plaisanter. Le bébé كنخرجوه من 2 ans بشوية حتى كنوصلوه كيولي un petit enfant. هذه la petite enfance كيدخل ليها à partir de 2 ans et 2 mois وكتديماري في 2 ans et 6 mois. هذه la petite enfance. Mais avant, c'est le stade bébé. كيف كنتأناو، ما كنتسرعوش، ما كنفروش منه، نعنقوه نركبوه نراريو به، واخا تبارك الله صباح قادر يمشي برجيلاته، ما فيها باس. في عامين وشهرين كنرجعوه طون زون طون نعيشوه لو ستاد بيبي. هذاك غير باش الفطم يدوز بالتدريج وسهل. وراه كيف في 8 وفي 9 وفي 10 وفي 11 راه باقي لو بتيت انفون. هذه لا غروند انفونس
باقا حاضره ولو جون هادو ها هو جاي وياك عاوتاني تبداو عليه لا راك كبرتي دابا صافي جمع راسك الله يخليكم خلي الدري يحط راسو على كتف ماما وتلعب ليه في شعره وتعنقوا وتقول ليه الحبيب ديالي ونعاود لك كيفاش راه مازال كيبغيو طونزونطو يتسقاو منها باش ملي وصل ل 11 و12 وتحضر لادوليسونس ما كيحضرش بلو ليا مقطوع كيحضر بلو ليا حاضر. Parfait. Et pour la lecture, on continue donc jusqu'à 12-13 ans à acheter les livres en 2 exemplaires et à motiver, à alimenter cette intrigue. Et on va orienter différemment. المحتوى الكتب اللي كنا فيهم من 6 سنين 7 هما كتب ديال المغامرات بحال توم سير بحال هذوك الكتب المعروفين اللي فيهم الاحداث سريعه. الاطفال تيبغي شي حاجه سريعه يعني سا ديمار فيت ماشي فيها مقدمه ويبقى عاد غادي كيبغي يقرا الصفحه الاولى الصفحه الثانيه يعرف اش وقع كاين دي زاليان كاين دي تروك كاين دي فيسو كاين ان تروك ماجيك كيبغي الحدث في بلاصه. والله يخليكم ما تديروش معاه الانتليكت يعني ماشي اجي نشرح لك المفردات اجي لا 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 المتعه اقراه بعفويه وهو الى السول عاد فسر له يعني الا غلط لك في الكلمات ولا غلط في التاريخ في لو طون ولا في لا كرونولوجي ما نبقاوش نديروا فيها استاذ ديال الفرونسي ولا استاذ ليستوار نبداو ندقوا مع الولد. خصنا النشوه ديال القصه ديال اون ديو واش شكون اللي سرق هذاك لو بيجو ها واش وصلتي ولا مازال هو تيقول لك راه السوار غادي نكمل وغنقول لك بابا غدا غدا تفيق الصباح وانت غادي بيه ليكول في الطوموبيل تقني بابا واش لقيتي راني غنحماق باقي ما لقيتش الوقت فين نقرا قريتي انت شتي اش من القصه هذه اللي دوينا فيها في الليل وصبحنا الصباح وحنا غاديين ليكول كنتكلموا فيها وتقدر تصيفط ليه واحد الميساج ولا ان كود تليفون entre midi et 2 تقول ليه j'ai trouvé j'ai lu entre midi et 2 le soir je te le dis. Ça devient un véritable partage. الله يخليه. Alors professeur on prend notre appel. مرحبا. Allez on y va. الو وي السلام عليكم الاخت ياسمين بروفيسور دريبي الله يجازيكم بخير كنشكركم على هذه البرامج اللي كتفيدونا بزاف فيهم. انا بعد احمد من فاس سمح لي ما قلتهاش وبغيت ندخل على هذا الموضوع ديال اليوم. اولا كنشوف لي زاكتيفيتي ضروريه لي زونفون باش يقدروا لان الا ما لعبش وما نشطش هذا ما يقراش مزيان ما تكونش عنده ذاك القابليه باش يدير الادوار ديالو كما ينبغي حتى في القسم حتى في القرايه. دونك انا اللي بغيت نقول الاكثريه الوقت اللي كيدوزو الدري بزاف هو في الدار وفي الدار كنشوف ما كاينش لي زاكتيفيتي كاين طامه ولا الكارثه الكبرى هي التلفزيون. والله العظيم الا كان انا كنتالم ملي كنشوف الدراري جالسين مع لي غرون كيشوفوا في الافلام المصريه والمكسيكيه المدبلجه هذه وكتخرج عليهم كياخذوا دي موفيز زابيتيود دونك فعاود ما يمشيو يتسلاو شي حاجه اللي زوينه وهذا ولا او ميم طون لي دوفوار كيبقاو غير في التلفزيون. واش ما كتظنش معايا بروفيسور شنو هو الحل باش الانسان ييفيتي هذا المشكل ديال التلفزيون؟ وشكرا بزاف تبارك الله عليكم. شكرا سي احمد على المداخله ديالك معنا. بروفيسور منين جاي هذا المشكل ديال التلفزيون ديال المسلسلات qu'est-ce qui fait que finalement eh bien les enfants se retrouvent devant des choses qui ne sont pas de leur âge? Est-ce que c'est un manque de structure? Est-ce que c'est un manque d'endroit? Est-ce que c'est quoi? C'est pas l'ignorance des parents. Les parents sont conscients que pour leurs enfants ce n'est pas une très bonne chose. Alors est-ce que les parents à eux seuls ne peuvent pas tous les jours créer. Maintenant, vous nous avez donné des tuyaux, si j'ose dire, mais est-ce que c'est suffisant, ça, au quotidien? Qu'est-ce qu'il faudrait pour nos générations, pour الأجيال اللي طالعة؟ هو الأستاذ عنده الحق لأن العائلة المغربية والمغاربية وحتى في بلدان أخرى لابد ما خصها من سند، لابد من خصها من معاون. ملي الناس الله يحسن العوان الظروف الاجتماعيه المراه راكبه في 2 طاكسيات و2 طوبيسات كتوصل راسها من الفوق غير تطرطق، كي غدير انشطه؟ كي غدير؟ راجل كذلك ارسولي بالتليفون بلي كوميرسيو ومشاكل الخدمه ملي تيدخل كيبغيو غير ينفس ويفرغ راسو. Il n'y a pas plus simple que de zapper les chaînes.
فالتلفازة شكون اللي وراها شركة إنتاج. شكون اللي وراء شركة الإنتاج؟ وراهم ناس اللي عندهم واحد رأس المال وعندهم أفكار. من جهة هذوك الشركات الإنتاج كيقلبوا على الإشهار، كيقلبوا على السبونسور. من جهة لو سبونسور والناس الإشهار تيقول لهم احنا خصنا الكم لوديمات. لوديمات هي ما شغليش سيدي انا في منتوج ثقافي ولا في منتوج كيف ما كان، انا خاصني الناس يديروا المنتوج ويساليو ويشتركوا معايا في الاس ام اس ونقولوا لهم واش في هذه الحلقه السيد كان لابس بوط ولا كان لابس صنداله، رسلوا جوابكم في هذه البلاصه الفلانيه ب 10 دراهم. والناس كيمشيو يجريو ويشوفوا واش هذاك السيد لابس صنداله ولا لابس بوط. ف هذا الشيء احتالين هذا الشيء بروفيسور في التلفزيون، ولكن في اخر في خارج لا تيلي حتى هو في المدن ديالنا، في لي ستركتور ديال المدن ديالنا. غير باش نكمل سي احمد لان ملاحظته في محلها. احتالين غنخليو المواطن في هذه الحاله. لابد ما خصنا نرفعوا من المستويات ديال الانتاج انه نحققوا الرغبات ديال لي سبونسور وديال الاشهار لان كيعطيو فلوس وخصهم ان روتور سوغ انفستيسمون يردوا الربح ديال الاستثمار ديالهم. ولكن ما فيها باس نحققوا هادي وهادي، نحققوا لوديمات ونحققوا محتوى اللي بنيتنا ولا وليدنا ولا عائلتنا ملي يفتحوا واحد القناه ولا واحد البرنامج ما نبقاوش مخلوعين اش غيتقال اش غيطرى، ولدي سد ودنك، بنتي سد عينك، سير قس لهيه. لا، خصنا هذا هو la structuration à travers les institutions. La télé, c'est une très grande institution, magnifique, qui sait, quand elle est capable de le faire, créer des choses magnifiques. Et quand c'est le laisser aller, ben, la hawla wa la quwwata illa billah. D'accord, mais en dehors de la télévision, professeur? En dehors de la télévision, puisque finalement, la télé n'est pas bonne pour les enfants plus qu'une demi-heure par jour. Vous l'avez dit, chez Sida, النهار كامل الله يكون في العوان وهي مكرفسه في الخدمه، ترونسبور، تدخل الدار، العشاء، الدراري، فين بحال اللي قلتي بروفيسور، فين عاد غدير هي فين غادي لي زاكتيفيتي. داكور، كاين تلفزيون سوبوزون حنايا هي ان بون بروغرام، ان بروغرام ادوكاتيف بور لي زانفون. ترقينا وصلنا لهذا المستوى هذا وغنحطوا وليداتنا حتى التلفزيون نص ساعه ومن بعد هذه نص ساعه بوحدو ما يمكن لك تخليه ساعه حتى ساعه ونص مع عائلته. انا كنصح بهذيك الوقيته اللي فاق الصباح والام كتوجد راسها باش تلبس ويمشيو للمدرسه وهو تيفطر، فاش غيتفرج في نص ساعه ديال واحد الرسوم. من الاحسن الا كان عنده ما بين 0 و 2 ما يكونش فيهم الهضره بزاف، يكون شويه ديال لي فونيم، ولكن شي صور وشي موسيقى وشي مغامرات باش الطاقه ديال التخيل عنده تتنمى وتيتمتع بواحد البساطه وتيقد على كيتمكن من المنتوج. اما ملي نكونوا جالسين كاملين يعني العائله الاب والام، راه اللي كيهم في هذيك اللحظه راه ماشي المنتوج التلفازي، راه اللي كيتقوت منه الطفل او الطفله هو الجلسه ديال المتعه، وهذيك الجلسه الحميميه ديال باه شاد واحد الديسير وشاد واحد الكاس داتاي، امو متكيه على باه، اختو متكيه عليه. C'est le partage. Alors ma question, si vous la souhaitez d'une autre manière, professeur, est-ce que les enfants sont la responsabilité unique de leurs parents à tous les niveaux, notamment au niveau des loisirs et de l'occupation? Est-ce que la société, les institutions n'ont pas aussi une part de responsabilité? Est-ce qu'on doit tout laisser sur les épaules des parents, à eux de créer, à eux d'inscrire, à eux d'amener? فهمتيني professeur? فهمتك. لا راك شحال من حلقه سمعتيني. Vous le premier, vous insistez sur ça. الله يلا خاص دي غولي. راه العائله المغاربيه دابا في هذا الوقت راه خصها مساعده. Ça مساعدة d'autant plus qu'aujourd'hui la famille maghrébine a pris conscience de l'importance de la psychologie de l'enfant. Oui. Et de l'impact de la pression sociale sur la famille, sur l'enfant. Exactement. تخيل اللي كيجيونا وليدات في عمرهم 3 سنين فيهم ستريس.
ستريسي تيغوت ويعض يدو وينتف شعره ويضرب وجهه. Ça peut venir de quoi? Ça vient du fait que la notion de plaisir est perdue. هذيك صيغه المتعه ما عايشهاش، هو باقي صغير مسكين 3 سنين، امو باغي يغوتو، سكتنا حتى تيولي هو يلوم راسو علاش صحيح. وكيجيو عندنا يقول لك مون اونفون هيبر اكتيف كينقز. يا لالا شكون اللي قال لك هيبر اكتيف؟ راه صحيح مجهد. واش عمركم شفتوا شي طوير تيغني مربع الجنحين وجالس؟ عمر طوير ما تيكون، الا شتي طوير جالس ما واقفش على رجليه وجنحيه طايحين عفوا راه مريض غيموت. Alors professeur, dernier mail de cette émission, plus que 2 minutes avant le flash de 17h, c'est Fatiha qui nous écrit concernant son fils de 10 ans. Elle nous dit il adore la percussion et le foot, faute de temps pour sa scolarité, nous l'avons inscrit au mini-foot et à la maison il a trouvé un site où il mixe sa musique lui-même. Est-ce que c'est suffisant pour son épanouissement ou est-ce qu'il faut l'inscrire dans une école, sachant que le samedi matin il fait son cours de mini-foot, l'après-midi est consacré à la famille et le dimanche après-midi il pratique du sport dans un club où toute la famille se rend. Il lui reste donc que le mercredi après-midi pour faire ses devoirs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'un enfant doit faire une activité physique et culturelle? Car j'ai aussi une fille de 14 ans, elle est inscrite dans une salle de sport, elle n'y va qu'une seule fois par semaine, mais elle adore l'art et dessiner, mais malheureusement nous n'avons trouvé une école qui apprend la matière de l'art et le dessin en même temps. Conseillez-moi et merci infiniment. Je vous conseille, madame, de l'inscrire et d'alterner, s'il n'a pas beaucoup le temps, d'alterner une fois le mini-foot et une fois le conservatoire. La percussion, la batterie, et c'est une manière magnifique de s'initier à la musique parce qu'il y a la division, il y a la cadence, il y a les variétés du rythme. Mais si vous le laissez juste à mixer tout seul, il va croire qu'il a maîtrisé l'ensemble du panel des rythmes. Or, si vous l'inscrivez au conservatoire, il va s'épanouir, il va magnifiquement jouir de cette activité intellectuelle d'esprit qui est la musique rythmique. Merci professeur, merci pour tout. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne fin de semaine. En tout cas, j'invite les auditeurs à réécouter s'ils le souhaitent cette émission ainsi que toutes les autres sur